Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم لا باج 15 ديال كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. الصفحة 15 ديال كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français، الطبعة الجديدة إن شاء الله. أنا باقي مستمر معكم، اليوم وصلنا للصفحة 15 dans l'activité de la lecture semaine 2 de la première unité les Marocains du monde مغاربة العالم. Donc عندنا هنايا واحد لو تكست لو تيتر ديالو سي une fleur du Rif، وردة الريف، وردة الريف. عندنا des images، regardez les images. Il y en a ici la carte du Maroc, ici une femme qui s'appelle, je pense, Najat Belkacem. Et ici, la photo ou bien la carte de la France, de la France, d'accord? Donc, premièrement, je vais répondre aux questions proposées dans la rubrique J'observe et je découvre. غادي نجاوب على الأسئلة اللي كاينين هنايا في J'observe et je découvre. ولاحظ واكتشف. ومن بعد نقراو لو تكست ونشرحوه en arabe et en français, d'accord? Suivez avec moi. Donc, غادي نحتاج واحد الورقة. Donc, la première question, reconnais-tu la femme sur la photo? واش كتعرف هاد la femme اللي كاينة في الصورة؟ On dit, شنو غنقول oui. Donc, j'observe et je découvre. La première question. Donc, oui, c'est une femme, s'appelle Najat. سميتها نجاة بالقاسم. D'accord? Najat Belkacem. La deuxième question. Ici, quel est le pays représenté sur chacune des deux cartes géographiques? Donc, شنو هما الدول اللي موضحين في هاد لي دو كارت، داكوغ، في هاد جوج ديال لي كارت ديال الخرائط، داكوغ. هنايا عندنا الخريطة ديال المغرب، دونك لو ماروك، et ici c'est la carte de la France. Donc deuxième question, شنو نديرو la carte 1. Donc la première carte، donc la carte الأولى représente quoi? C'est le Maroc. La carte 2, c'est la France. D'accord? Deuxième carte, c'est la France. C'est très bien. Question 3 maintenant. Quel lien peut-il y avoir entre cette jeune dame et chacun de ces deux pays? شنو هي العلاقة اللي كتربط ما بين هاد الامرأة هذه مع هاد لي دو كارت، مع لو ماروك et la France. Donc العلاقة هو أنه le Maroc، donc la relation, regardez. Donc la relation، العلاقة. Donc le Maroc، المغرب، et son pays d'origine، هو البلد الأصلي ديالها d'origine، ياك. Ou la France، ou pour la France elle vit en France، كتعيش في فرنسا. Donc le Maroc هو البلد اللي تزادت فيه، و la France هو البلد اللي كتكون فيه، d'accord? C'est très bien. Donc جاوبنا على هاد les questions proposées dans la rubrique J'observe et je découvre. Maintenant je vais vous lire le texte. Suivez avec moi. غادي نقرا لكم le texte. Une fleur du Rif، وردة الريف. Najat Vallaud Belkacem est née le 4 novembre 1977 dans un village des montagnes du Rif marocain. Najat Belkacem تزادت نهار 4 أكتوبر 1977 في واحد الفيلاج، في واحد القرية جبلية ديال الريف المغربي. Elle est la deuxième enfant d'une famille nombreuse. هي البنت الثانية ديال واحد العائلة كبيرة وفيها العيال بزاف. Son père qui travaille en France، باباها ولا باها اللي كيخدم في فرنسا، décide de les mener avec lui، قرر أنه يديها معه. Donc هو كيخدم في فرنسا وقرر أنه يديها معه. C'est dans ce pays que cette fillette a l'intelligence remarquable a suivi et réussi ses études. في هذا البلد هاد البنت a l'intelligence remarquable، يعني عندها واحد الذكاء خارق، كملت قرايتها ونجحت في قرايتها في لا فرنسا. Petite، elle rêvait de devenir journaliste، romancière ou avocate. ملي كانت صغيرة كانت كتحلم إما تكون صحفية إما تكون
كتكتب لي رومون ولا تكون محامية. داكوغ. غروند elle est devenue منين كبرت ولات ministère des droits de la femme وزيرة حقوق المرأة puis ministère de l'éducation nationale من بعد ولات وزيرة التربية الوطنية en France في فرنسا. Qui ne connaît pas maintenant la grande نجاة؟ شكون اللي ما كيعرفش دابا الكبيرة نجاة فالود بالقاسم؟ écrivain, conférencière et personnalité politique. كاتبة و شخصية ديال السياسة. داكوغ. شخصية سياسية. C'est bien. Maintenant, je vais passer pour répondre aux questions de la rubrique Je comprends. أفهموا. غادي نجاوبوا على هاد الأسئلة. De qui parle le texte؟ على بن كيهضر هاد le texte. Donc, je comprends. La première question. Il parle, suivez avec moi, il parle de Najat Belkacem. C'est le texte qui est dans la Najat Belkacem. Deuxième question. Où Najat Belkacem est-elle née? Fain zadet had Najat Belkacem. Donc Najat Belkacem, on a zadet le Maroc. D'accord. Elle est née au Maroc dans un village, فواحد القرية, d'accord, des montagnes du Rif. Question 3. Qui l'a emmené en France? شكون اللي داها لفرنسا؟ Donc اللي داها لفرنسا c'est son père, d'accord, donc c'est son papa ou bien son père. Question 4. A-t-elle réussi ses études؟ واش نجحت في القراية ديالها؟ Oui. Elle les a réussi. يعني نجحت القراية ديالها. D'accord, comme ça. Réussi. C'est très bien. Question 5. Qu'est-elle devenue؟ شنو ولات هاد نجاة بالقاسم؟ Donc, elle est devenue ولات ministère وزيرة. ministère ديالاش؟ ministère des droits de la femme, d'accord, ديال حقوق المرأة, puis ministère de l'éducation ديال التربية الوطنية, l'éducation nationale en France في فرنسا. دونك ولات وزيرة ديال حقوق المرأة ومن بعد ولات وزيرة التربية الوطنية فرنسية. C'est très bien. Maintenant, on passe à la rubrique Je réagis au texte. يعني أتفاعل مع النص. En m'aidant du texte, j'informe mes camarades sur نجاة بالقاسم. Donc بالاعتماد على le texte, على النص, غادي نعطي معلومات على هاد نجاة بالقاسم. Donc les deux questions بحال هما بجوج بحال. Je dis en quelques phrases ce que je pense de cette grande dame. Donc هنا غادي نقول في جمل شنو كنعتقد ولا شنو كنعرف على لا دام نجاة بالقاسم. دونك هنايا غادي نكتب الأصدقاء ديالي pour présenter نجاة بالقاسم. Donc le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, activité, d'accord, comme ça. Donc le nom c'est Valod Belkacem. Le prénom c'est Najat. Date et lieu de naissance c'est né le 4 octobre 1977 dans un village du Rif marocain. Les activités: ministère des droits de la femme, ministère de l'éducation nationale en France, en كانت X نقولوا
l'ex-ministère, يعني الوزير السابق. Donc c'est une femme, elle fait ses études. دارت القراية ديالها fait ses études en France, au فرنسا. Et elle a réussi ses études. Donc هادشي اللي ممكن نقولو pour présenter نجاة بالقاسم la fleur du ريف، وردة الريف. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص l'activité de la lecture pour le livret d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.